Good morning guys, ito yung dalawa guys, so sa apat na ibinigay guys. Magto 2 months guys. Yan. From PR. Apat na buwan at dalawang buwan. Yan guys. Magaganda guys. Oh. Wow. Sobrang happy ako guys. Kahit na malayo yung naawan guys, Misamis Oriental. Malapit na sa Iligan, pero sulit guys. Sulit yung ibinigay. Flex ko lang yung dalawa guys ha. Ito yung isa guys oh. Oh. Kita niyo yung haba ng ano guys pa. Ayan yung isa guys ha. Ito naman yung isa guys. Oh. Ito na yan guys. Kumakain. Wala pa tong kain guys. Ngayon ko lang binigyan ng patuka para kakain. Oh. Ang ganda, haba. Sukat. Ay, sorry. Ayan. Oh. Kita niyo naman yan guys, oh. Pulang-pula guys. Oh. Wow. Ganda talaga. Wow, nawawa ako nito guys. Salamat sa nagbigay. Salamat na salamat talaga. Oh. Puro mga ano guys, round head. Oh. Wow. White at saka dome. May dugo raw sila ano guys. Leper guys. Leper dome at saka leper white. Yan, maganda guys. Palalakin ko to ng gusto guys. Hindi magsisisi yung ano guys, nagbigay. Papakita ko sa kanila guys na nasa ano, tamang kamay yung mga manok nila guys. Salamat guys. So hindi ko talaga, wow, nagagandahan talaga ako guys. Oh. Sukat pa lang guys. 4 months yan guys ha. Ganda talaga guys. Grabe. Oh. Yan guys, nagugutom na sila guys. Pinakain ko lang sila ng konti. Tapos magbabitamin sila mamaya guys. Yan. I'm so thankful. Grabe. Ito guys, mga breeding ko na to. Yan o. Yan. Yan pa. Ito guys yung mga raptor ko guys na cross ko sa 5K. Excuse.
Sana lumaki ito ng maayos guys. Para makapag-share ako. Yan. Mga street comb, crown head. Okay guys. Salamat guys. PR. Salamat.